Assalamualaikum and hello everyone. So today we'll continue discussing the second most influential Islamic thinker in history, and then this is actually acknowledged and recognized by historians, be in the East or in the West. Yeah, so his name is Abdurrahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami. So Al-Hadrami indicates that Ibnu Khaldun has Yemeni blood. Okay, but he was born in Tunisia. Okay, he's a Tunis born. All right, Tunis born scholar. Jadi I put earlier recognition of Ibnu Khaldun as the father of economics. Ya, is a kita kata kita perlu beri kredit yang sepatutnya kepada Ibnu Khaldun lah, kerana beliau merupakan pemikir ekonomi yang terawal sebenarnya, lebih awal daripada Adam Smith, daripada David Ricardo, David Hume, and then even Alfred Marshall who came later. Okay, so Ibn Khaldun actually has laid a solid foundation to economic thinking, the evolution of economic thinking in history, and his ideas were later expanded by the mercantilists, the capitalists, yeah, even socialists. I will show you that Karl Marx's idea has origin, yeah, from Ibn Khaldun's punya thinking. Okay, then and even contemporary economic theories. Okay, and his most famous book called the Muqaddimah. Muqaddimah means introduction. So this book was meant to provide an introduction to the history of civilizations. Yeah, but even it is an introduction, it's a very comprehensive book. Yeah, so the first person to translate into English and make it popular afterwards was Franz Rosenthal. Okay, Franz Rosenthal. So he translated the book of Ibn Khaldun in 3 volumes. Yeah, so it's a long manuscript. Okay, manuscript yang sangat tebal. Yeah, very comprehensive tentang sejarah dan kita kata kitaran sejarah ataupun tamadun dalam sejarah dunia sehinggalah zaman Ibn Khaldun. Ya, okay. Jadi ini merupakan the first work dealing with the social sciences, yeah, including sociology, demography, historiography, cultural history, and economics. Jadi kita perlu tahu latar belakang sedikitlah Ibn Khaldun ni. Dia merupakan seorang individu yang menguasai beberapa bidang ilmu lah ataupun disiplin ilmu. Jadi dia mempunyai, kita kata, analytical skills, and then he has a great sense and knowledge of history. So bila dia mengkaji sejarah, dia melihat sejarah dengan detail, dengan dia punya kita kata analytical skill, microscopic observations of men, times and places. So he was able to produce such a kita masterpiece, ya, yang tidak ada seumpamanya dihasilkan oleh mana-mana manusia selepas atau sebelum Ibn Khaldun. Ini yang diperakui oleh sejarawan barat sendiri. Okay, ada yang mengatakan Ibn Khaldun ni sebagai satu accident dalam sejarah. Dia tak ada predecessors, dia tak ada successors. Okay, alright. Jadi indirectly kita kata directly bila kita mengkaji tentang suatu tamadun, economy is an important part of the civilization, yeah, how the economy progress in the beginning or in the first phase of the establishment of the dynasty or an empire, and then kemudiannya kepada second phase bila ekonomi berkembang dengan pesat sekali, and then kemuncaknya. So dia melihat
kita kata perkara-perkara inilah yang berkait dengan politik dan ekonomi, ya. So this approach, dia mengenekankan approach empirical ataupun deduktif, ya, empirical historical. Kalau kita boleh relate sedikit dengan mazhab sejarah German Historical School, mereka pakai kaedah ataupun pendekatan inductive. So it's basically based on history, kan, history of Germany. But Ibnu Khaldun ni dia mix dengan kita kata induktif. Dia mengkaji sejarah dengan detail dan dia juga memerhatikan fenomena yang berlaku pada zaman beliau lah. Okey, sebab dia kehidupan dia agak mencabar sebenarnya. Dia banyak travel, ya, dia banyak pengalaman sebagai dia memegang beberapa jawatan, dia deal dengan beberapa orang penguasa pada zaman tersebut. So dia sangat banyak pengalaman, dia banyak memerhatikan. Jadi inilah yang menyumbang kepada hasil kerja yang sangat hebat, iaitu mukadimah. Okey. Alright. So the first chapter of Muqaddimah presents the benefits of division or specialization of labor. So masuk je chapter pertama Muqaddimah ni, dia dah sebut tentang pengkhususan labor atau pembahagian labor mengikut kerja ni lah. Mengikut kerja-kerja. Jadi ada yang mengatakan bahawa Adam Smith mungkin membaca ataupun secara tidak langsung belajar daripada Muqaddimah, sebab Adam Smith juga memulakan chapter pertama buku beliau yang sangat famous, iaitu An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation, juga dengan perbincangan tentang pembahagian ataupun pengkhususan buruh. Ya. So dia agak selari, tapi buku Wealth of Nation ni of course lah datang kata beberapa abad selepas itulah kan. Adam Smith wujud pada kurun yang ke berapa saya tak ingat, 16 ke 17 ya. Kena bincang balik. Jadi and then this is a quote by Arnold Toynbee, a famous historian. So orang sejarah memang kenal Arnold Toynbee ya. Okay, dia kata Muqaddimah ini was undoubtedly the greatest work of its kind that has ever been created by any mind in any time or place. Memang tiada seumpama lah hasil kerja yang seumpama dengannya. Okay, so his life, Ibnu Khaldun's life and experience partly contributed to his analytical skill lah. Yeah. Sebab as I said before in previous slide, Ibnu Khaldun ni dia suffered all ups and downs in his life. Dia banyak pengalaman, dia banyak travel, dan dia pernah memegang jawatan yang tertinggi dalam kerajaan. But then dia disingkirkan dan dipenjarakan. Dipenjarakan maksudnya dia isolated. Jadi so dia pernah jadi official secretary, chancellor, hakim, judge, diplomat. Diplomat maksudnya dia juga dilantik oleh penguasa untuk menjadi negotiator dengan musuh-musuh, sebab dia ni sangat bijak lah. Dia sangat bijak, sangat wise. Orang yang penuh dengan wisdom. Okay, and a trusted negotiator for the government. Jadi semasa dia dipenjarakan ataupun dalam tempoh kata macam pengasingan lah, diasingkan dalam sebuah istana sebuah istana yang asing, jauh daripada penempatan orang di Algeria. Okay, you just imagine he was born in Tunisia but now he was imprisoned in Algeria. Okay, so masa tu dia kononnya macam mengambil peluang yang kita panggil sabbatical, peluang untuk menulis buku ini ya. Sepanjang tempoh itulah dia menghasilkan buku Muqaddimah. Jadi the lesson is that it is not a comfort life. Bukanlah
dia bukanlah seorang yang melalui kehidupan yang selesa untuk menghasilkan buku ini. Kehidupan yang tidak selesa, yang penuh dengan pancaroba, yang ups and downs itulah yang memberi dia banyak lessons dalam hidup. Okay, so I think it relates to most of us lah. Bila kita susah, kita belajar, kita susah untuk belajar, kita buat banyak kesilapan, ya, kita hadapi pelbagai cabaran dan kita dapati kita menjadi seorang yang lebih matang. Seorang yang banyak ilmu, maksudnya dapat banyak pengajaran. So, dia punya cara hidup dia, pengalaman hidup dia sebagai orang orang yang diberi jawatan kemudian dipenjarakan. So, inilah yang membantu dia untuk menyumbang melalui buku Muqaddimah ni. Dia juga pernah bekerja memegang jawatan di dalam kerajaan di North Africa, di Spain. So banyak negara yang dia travel sebenarnya. So dia pemerhatian inilah yang kita kata partly helped him to write this book. So this is the famous theory of Ibnu Khaldun, which is the cycle theory of civilization. Civilization ataupun specifically on political economy. Jadi Ibnu Khaldun ni, menurut beliau, the course of human history follow certain patterns. Dia kata sejarah tamadun manusia ini ada pattern dia, ada peraturan, ada certain kita kata rule ataupun skema kita sebut yang boleh diterokai. Alright. It's not merely a sequence of unrelated events. Dia bukanlah maksudnya peristiwa-peristiwa yang tidak ada sequence ataupun tidak ada turutan yang tiba-tiba berlaku. As earlier Muslim historians had seen it. But history in fact a science. Nampak tak disebut salah satu sains. Sejarah itu adalah salah satu sains yang ada evidence. Yang systematic, yang tersusun, dia punya pattern, whose underlying principles are constant, yang universal, yang ada faktor-faktor yang menentukan daripada geografinya, daripada persekitarannya, ekonomi, sosialnya, and at the same time it is God who establishes these patterns. So he acknowledged that it was God who established these patterns. So history stands as series of lessons. So daripada sejarah maksudnya kita akan dapat banyak iktibar dan pengajaran yang menjadi satu, kita kata satu buku lah, satu madrasah, satu universiti kehidupan untuk orang selepas itu belajar. That's why ada quote yang mengatakan daripada Winston Churchill, dia kata apa? Those who did not learn from the history is doomed to repeat it. Orang yang tidak belajar daripada sejarah, most likely dia akan repeat balik sejarah sebab masa kesilapan yang sama kan. Nanti we can relate lah apa yang berlaku dalam suasana politik dan ekonomi pada zaman sekarang. Tidak jauh beza dengan apa yang berlaku pada masa dahulu. Jadi dia bahagikan peringkat-peringkat pembangunan satu tamadun ataupun sehinggalah dia jatuh itu kepada 3 peringkat, itu beginning pada permulaan, kemudian peringkat pembangunan, and then sampai ke puncak, kemudian dia jatuh. Mula balik daripada yang awal tu, beginning phase. So beginning phase, peringkat yang pertama ataupun fasa yang pertama di mana ada sekumpulan manusia di mana ataupun generasi generasi ni, yang generasinya adalah nomadic, berpindah randah yang tidak tetap hidupnya. They live a simple life. Kita boleh dibagikanlah kepada civilized urban dwellers and the outsiders. Jadi setiap city ada penduduknya dan di luar kota itu ada juga penduduknya. So penduduk di luar kota itu, kerana mereka menghadapi kehidupan yang tidak senang, tidak selesa, hidup yang tough, so mereka ada tough qualities. This nomadic people like Bedouin, Arab Bedouin yang tinggal di
di gurun, ya. So they are unsettled tribes. Satu kabilah ataupun bani yang sifatnya tough, yang kita kata resistance, strong resistance. Okay. So dia bagi contoh desert Arabs, Bedouin. Itu yang dia boleh perhatikan pada ketika itu. Okay. So the latter means the Arabs or Bedouin itu have a strong group of solidarity. So mereka merasakan mereka terpinggir, kehidupan mereka susah. Jadi mereka mempunyai satu sense of solidarity. Group sense of feeling. Maksudnya mereka saling membantu, menyokong antara satu sama lain. Tidak ada selfish dalam golongan ini sebab mereka merasakan they have to help each other in order to survive that kind of environment kan. So kita boleh nampak contoh macam Palestinians. So they have a strong group of solidarity, yeah, strong group of kita kata feeling, sense of group feeling. So they are my people, so I have to protect them. I have to defend them. Itulah maksudnya solidarity tu kan. Yeah. So while the civilized people ini sebab mereka dah selesa, dah senang, they are distracted by luxury and depend on others for health and well-being. Jadi orang guru ni kalau mereka sakit, mereka tahu apa ubatnya daripada alam-alam kan. Mereka kita kata berdiri atas kaki sendiri. They don't wait for doctors. They don't have to depend on doctors to heal. Ataupun ubat-ubat daripada doktor untuk sembuh. Mereka tahu apa cara-caranya kan untuk menyembuhkan diri sendiri dan mereka very kita kata independence, berdikari. Itu yang menjadikan mereka ini kuat. Ya, Arab Bedouin ini sangat kuat ya. Okay, and then kalau you pernah dengar cerita tentang Omar Mukhtar The Lion of the Desert, so dia digelar sebagai singa gurun di Allah subhanallah, saya tak ingat dekat mana tu, gurun Libya Libya dalam filem tu. So Libya, mereka ni diganggu oleh Mussolini. Okay, Mussolini is a fascist leader di Itali pada saat itu. Dia nak menguasai daerah tersebut. Jadi Umar Mukhtar ni dia macam dianggap sebagai ketua lah. Okay, mereka ni tinggal di gurun, pindah randa kan. So bila mereka diganggu, so they will attack. They will take all the cost lah. They take all the risk to protect the people. Sangat strong solidarity antara mereka. Ya. And then strong asabiah ini yang kita sebut sebagai asabiah ni. Kalau you pernah dengar perkataan asabiah, kita selalu menggelarkan, okey, orang daripada negeri ni asabiah selalu nak berada, selalu nak duduk dengan kelompok negeri dia. Ataupun kaum ni asabiah. Maksudnya kalau nak buat assignment, sekali nak duduk sekali. Melayu, Cina, India. Itu maksudnya ada you ada a sense of group feeling. Okay, kita minority je, so kita tak apalah, kita dengan grup kita lah, kita bantu sama-sama kita. Itu solidarity lah maksudnya. Okay, so motive as a group. So this kind of quality, solidarity, toughness, semua itu, independence, berdikarinya mereka itu membawa mereka kepada power and royal authority. So mereka ada kita semangat spirit untuk menjadi satu bangsa yang menguasai. Itu yang berlakunya. Kita bila satu tamadun yang daripada urban tu, orang bandar, orang kota tu yang dah lali dengan kemewahan mereka. So bila orang luar ni, orang kota tu nampak peluang, mereka akan mengambil peluang untuk menumbangkan, menggulingkan kerajaan yang telah capai kemuncak dia tu kan. So kerajaan inilah yang menggulingkan kerajaan yang sedia ada itu, akan jadi satu dinasti yang baru dengan dia punya asabiah, intense group feeling and solidarity. Itu yang kita masukkan So mereka bersatu sebagai satu kabilah ataupun satu kaum yang ada kita kata ikatan yang sangat kuat, persaudaraan yang sangat kuat antara jiran-jiran. Satu kelompok grup mereka ini, so mereka boleh menguasai satu kota itu dan mewujudkan satu kita kata dinasti yang baharu. Jadi peringkat yang seterusnya ialah
peringkat pembangunan. So pada peringkat pembangunan ini, ya, bila kita kata semangat asabiah itu masih lagi kuat, ada raja yang ditabalkan, ya. So mereka berusaha untuk membangunkan ekonomi masyarakat mereka, ya. Dan inilah berlakunya guna tenaga penuh, increase production, a greater division of labor. Mereka mula memikirkan strategi-strategi untuk mengembangkan ekonomi dan production. Okay, so there will be increase in supply of goods, partly due to the increased aggregate income lah. Bila dan populasi pun semakin meningkat, ya, bila ramai yang bekerja, masing-masing pegang duit, ada aliran income, ya, bila aggregate income meningkat, so ini meningkatkan hasil untuk kerajaan dan seterusnya membantu kerajaan untuk meningkatkan perbelanjaan, ya. Okey, dan pada ketika itu low tax rates, kadar cukai adalah rendah. Ya, sebab mereka nak bantu antara satu sama lain untuk membangun, kan. So kadar cukai pada ketika itu adalah rendah dan ini menggalakkan perkembangan bisnes ataupun enterprises. Ya, when tax is low, then more people are encouraged or motivated to start a business. And then taste change, increase in Y or income cause demand to increase. And then when demand increase, so does supply lah, ya. So ada keseimbangan dekat situ. Demand keeps pace with supply of goods. And then pada ketika ini juga sudah wujud emergence of another group of society. Okay, sudah ada wujud another group of society yang ada sense of kita kata sense of belonging, sense of a group feeling, ya. Jadi akan ada kat mana-mana kerajaan pun akan ada dua kumpulan yang bersaing lah. Kita ada pembangkang, kita ada kerajaan, itu normal, kan, ya. So, generasi yang kedua ini, ini menunjukkan bila first stage itu adalah golongan pertama, generasi yang pertama. Kemudian generasi kedua dan ketiga ini, mereka ni morally agak inferior daripada generasi yang pertama lah. Macam kita lah, contoh orang Islam kan, kita merasakan orang yang sebelum kita lebih tinggi kualiti dia, lagi hebat dia punya semangat. Kan, orang yang datang sebelum itu kita selalu pandang mereka ini sebagai orang yang tinggi moral dan sebagainya. Okey, dan ketika ini juga bila kekayaan meningkat, maka kuasa itu menjadi tertumpu kepada kita kata keluarga yang diraja lah, royal family. Okey, and then the peak phase, kemuncak dia bila kita kata tamadun ini sudah capai kemuncaknya. Pada ketika ini sudah ada penggunaan barang-barang mewahan. Okay, barang-barang mewah. Sudah ada kemewahan, kesenangan dan keselesaan. Increase leisure. They prefer leisure than work ataupun kita kata labor time lah, working time, kan. And then the government spending increases. So does tax rates. So macam mana kita nak menyokong perbelanjaan kerajaan jika kerajaan tidak meningkatkan kadar cukai? Okay, so tax is the main form of revenue to the government. Okay, bila kadar cukai tinggi dan dia mulalah discourage business enterprise. Okay, business enterprise mula menggunakan pelaburan. Okay, bila pelaburan kurang, so you know that bila pelaburan kurang, dia akan mengurangkan pengambilan pekerja. So dia akan seterusnya akan menyebabkan pengurangan dalam aggregate income, ya. And then in turn what? Bila perniagaan ini semakin menguncup, dia juga mengurangkan hasil cukai bagi kerajaan. Ya, so bila hasil kerajaan semakin berkurang, but their expenditure kita kata most likely to increase lah, kan, keeps increasing. Ini yang kita kata dah mula bibit-bibit kelemahan, ya, bila ekonomi growth ataupun pertumbuhan ekonomi, pengembangan ekonomi production
aggregate production is disrupted or interrupted by weak ruling. Kerajaan mulalah masuk, kerajaan sendiri yang mula wujudkan enterprise, mula nak berniaga. So ini menunjukkan bibit kelemahan lah. I think you can relate apa yang berlaku di Malaysia juga. Bila kerajaan sendiri yang mula berbisnes, itu satu pertanda yang tidak bagus sebenarnya. Ini sebenarnya dah dikaji oleh Ibnu Khaldun. Okay. And then dia membawa kepada collapse of state. Okay, kejatuhan kota ataupun pemerintahan tersebut selepas 3 hingga 4 generations lah, ataupun 120 or more years. So precisely dia punya analisis Ibnu Khaldun ni, dia melihat ini yang berlaku sepanjang dalam sejarah. So dalam tempoh itu akan berlaku kejatuhan. Kita boleh tengok kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka kan. Di kemuncak dia pada tahun, dalam 100 tahun. 100 tahun plus sikit lah. So dia jatuh di tangan Portugis. Portugis sebab ada grup yang ada kita kata orang dalam yang tidak berpuas hati. So bila ada persaingan antara grup, dia muncul grup-grup lain, dia akan menyebabkan kita kata ketidakseimbangan dalam pemerintahan ataupun takmiran lah. Dia akan mengganggu ya. Okay, next. So, kita masuk kepada labor theory of value or economics of labor. Jadi, it was Ibnu Khaldun who first introduced the labor theory of value. You boleh relate dengan Karl Marx punya teori dalam socialism. So, itu bukanlah perkara baru. David Ricardo pun ada juga melihat labor theory of value, as well as Adam Smith. So labor is the source of value according to Ibnu Khaldun. Labor is the source of value, sama macam Karl Marx punya thinking kan. So kita terfikir Karl Marx dia ada baca buku Muqaddimah ke? So wages of labor must equal the production of labor. We know from our previous discussion that Karl Marx also took long time. He took so much time to study the history. Okay, dia juga seorang yang membaca. He's an educated person, among his people. So he did a lot of study of history, termasuk evolution yang Darwin punya tu. Okay, Darwin's theory of evolution. And then he came up with his analysis on labor theory of value. Okay, and Adam Smith theory of value, which later expanded by David Ricardo, also indicated that the exchange value of objects is to be equal to the labor time used in its production kan. Kemudian Ibnu Khaldun punya thinking ni, so kita nak tengok dia punya rantaian dia. Siapa yang mula-mula pick teori daripada Ibnu Khaldun ni adalah David Hume. Dalam dia punya political discourses, dalam penulisan dia political discourses yang diterbitkan pada tahun 1752, apa dia kata? Everything in the world is purchased by labor. So labor is both the agent of production, and they also are consumers who purchase goods. Okay, they produce and they also purchase goods. So this quotation was even used by Adam Smith as a footnote. So Adam Smith letak dalam nota kaki buku dia tu sebab tentang ni lah, everything is in the world is purchased by labor. So what is bought with money or with goods is purchased by labor as much as what we acquire by the toil of our body. So itu idea yang David Hume ambil daripada Ibnu Khaldun's Muqaddimah. Later Adam Smith ambil idea itu dan footnote kan. So kita boleh nampak rantaian dia. Dan we know that Karl Marx also study buku daripada David Ricardo, and David Ricardo of course they refer Adam Smith. So Karl
Karl Marx actually a silent admirer, secret admirer. He secretly admired David Ricardo and Adam Smith. So dia mengkaji penulisan Adam Smith dan David Ricardo. So kita boleh nampak the transmission of knowledge tu daripada Ibnu Khaldun kepada David Hume, kepada Adam Smith, and then David Ricardo, and then to another kita kata ideologi punya thinkers lah. Yeah. So it was Ibnu Khaldun yang kita kata the pioneer of labor theory of value. So what did he say? Labor is the source of value which is needed for all earnings and capital accumulation. Okay, for all earnings and capital accumulation, the source of profits which later kita kata incentivize business to accumulate capital. So even if earning results from something other than a craft means a profession lah, the value of the resulting profit and acquired capital must also include the value of the labor by which it was obtained. So without labor, it would not have been acquired. So labor is the main source of value. Kita kata yang menjadi pencetus kepada capital accumulation. Alright, so tanpa labor, kita tak akan dapat earnings dan kita tidak akan mampu untuk mengumpul modal lah. Tidak ada expansion of production dan tidak ada expansion of capital. Okay. And then labor ini, labor is both sufficient and necessary condition. Syarat cukup dan syarat perlu labor ini. So dia sama parallel dengan Karl Marx punya thinking. So Karl Marx juga melihat labor ini, labor sebagai sufficient and necessary condition. While natural resources are only necessary. So kita boleh lihat the chain of kita kata development tu, employment of labor. Okay, employment of labor, guna tenaga buruh ini akan menggalakkan pengeluaran barangan. Kemudian barang yang dijual, goods exchange with other goods melalui barter system ataupun true money akan menggalakkan, akan menyumbang kepada income and profits kepada business, and then as well as kepada labor lah. When you work, you get salary or wage. So dia jadi maksudnya aliran pendapatan itu kepada both sides, kepada labor dan juga kepada business ataupun entrepreneurs after cost deduction lah, and earned by labor, earned by typo sikit ni, earned by labor his value. So labor, freedom of, so dia menekankan juga freedom of choice. Maksudnya dia acknowledge kepentingan specialization and skill, to maximize earnings. Ibnu Khaldun menyebut laborers ataupun buruh ataupun pekerja ini perlu diberi kerja-kerja mengikut kemahiran dan kemampuan mereka, supaya bila mereka bekerja mengikut kemahiran dan kemampuan, then they can offer a more quality service dan quality outputs are produced lah. So dia lah kita kata tidak sama macam setengah pemikir zaman kapitalis, zaman industrial, kita kata massive industrialization in Europe kan, mereka employ labor just for cheap work kan, dalam keadaan pekerjaan yang tidak bagus, and they are forced to work kita kata dalam sesuatu sektor, dan itu membawa kepada sebenarnya sooner or later perkara ini bila berlaku ketidakpuasan tentang pekerjaan, dia akan menyebabkan kebangkitan je lah. Salah satunya kebangkitan pekerja yang berlaku dalam kita kata socialism punya, dalam rangka socialist punya ni lah. So we know that socialists, those who actually kita kata yang rise sebab nak defend golongan ataupun kelas pekerja kan, right? So dia membawa kepada pemberontakan. Okay, so Ibnu Khaldun ini memerhatikan dan dia menganalisis bagaimana upah berbeza mengikut tempat dan
keadaan walaupun untuk profession yang sama. So menurut pemerhatian Ibnu Khaldun, upah ini dipengaruhi secara langsung oleh tingkat tingkat ataupun kemakmuran tingkat kemakmuran, kekayaan ataupun standard of living di sesebuah bandar. Okey. So kita boleh perhatikan mungkin gaji di kalau di sektor swasta, mungkin gaji di KL tak sama dengan gaji yang kita dapat di Terengganu ataupun di Kedah, di Kuala Terengganu, di Alor-Star, bandar-bandar utama negeri yang ibu kota negeri. Sebab standard of living, cost of living itu berbeza mengikut kota ataupun bandar. Okay, jadi according to Ibnu Khaldun, dia kata apa? Labor contributes to the building of wealth. So it's labor who contributes to the building of wealth of the nations. And then capital accumulation. Hence the main force behind a country's prosperity. So kita nampak tak idea ni? Sama macam yang ditulis oleh Adam Smith dalam The Wealth of Nations. Okay, nama pendek bagi buku dia tu. The Wealth of Nations. So there is parallel explanation. Jadi, so there is a direct quote by Muqaddimah, terjemahan dia. A large civilization yields large profits because of the large amount of labor, which is the cause of profit. So that's why dia ada juga analisis tentang population growth. Pertumbuhan populasi ini menyumbang kepada, kita kata, supply of labor, dan supply of labor ini menyumbang kepada hasil income, aggregate income, kemudiannya pengumpulan modal lah. So labor is the source of value. Labor is the main source of value according to Ibnu Khaldun. Dan kekayaan atau kemakmuran sebuah negara ini bergantung kepada supply of labor. So sama macam teori pertumbuhan ekonomi oleh Solau kan, kalau you belajar dalam makroekonomi tu. So population is one of the factors contributes to economic growth actually. So ini sudah pun dianalisis oleh Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah. Actually I just bought this book. Muqaddimah ada terjemahan dia dalam English, ataupun dalam bahasa Indonesia pun ada untuk students daripada Indonesia. Okay, next analysis is supply, demand and price. Okay, according to Ibnu Khaldun, demand for a good is based on the utility of consuming it, not necessarily because of needs. Jadi dia telah melihat permintaan terhadap sesuatu barang itu tidak semestinya kerana seseorang itu memerlukan barang tersebut, tetapi kerana kepuasan diri, utility. So it wasn't Alfred Marshall who was the first person to discover about the utility, the role of utility in demand. So price and thus revenue depends on the conditions of demand and supply. So dia telah melihat, walaupun tidaklah kita kata secara jelas, secara macam kelok yang you belajar demand and supply itu, dia sudah melihat harga ini bergantung kepada demand and supply. So permintaan dan penawaran itu akan menentukan tingkat harga. Demand for most goods is elastic. Menurut beliau, merchants could sell at profitable prices only if demand were great enough. So dia juga telah melihat elasticity of goods, certain goods, and then demand for luxury goods by the rich people, even if they are scarce, was quite inelastic. Permintaan terhadap barang mewah, permintaan terhadap barang mewah oleh golongan kaya, walaupun barang ini kita kata limited edition kan, was quite inelastic pada ketika itu, and the elasticity of price for demanded goods is positively related to their
variety. So makna katanya disebut variety itu lagi banyak pengganti bagi barang tersebut, maka harga barang tersebut tends to be elastic. Ataupun permintaan terhadap barang tersebut adalah elastik, lebih anjal. So ini benda kita baca dalam textbook microeconomics. Ya, keanjalan ini ditentukan oleh beberapa faktor, berapa sifat barang itu, ya, sifat barang itu dan keberadaan kita kata barang itu, kewujudan dia, penawaran dia. Okey. Sebab ada barang mewah ke barang normal, ya. Ada pengganti yang banyak. Okay. Then Ibnu Khaldun indicated in his analysis that merchants are willing to sell if the price offered cover the cost and superior to alternative. So ini menunjukkan hubungan di antara harga, ya, harga, kos pengeluaran dan juga penawaran. Jadi increase in cost. Jika kos meningkat seperti upah terhadap buruh, tax rate, raw materials, okay, ini semua will be reflected in prices. Ya, sebab we know that merchants, their aim is to gain profit, to earn profit kan. So they need to take into account all these costs. Okay, all these costs. So he also observed differences in cost of production. Dia juga memerhatikan wujudnya perbezaan dalam kos pengeluaran, kos pengeluaran dan seterusnya harga lah. By comparing foodstuffs antara different places, ada perbezaan dalam kos pengeluaran dan harga. So contoh, saya boleh compare lah antara harga barang makanan di Terengganu ni bagi saya mahal. Okay, bagi saya mahal di Kuala Nerus, Kuala Terengganu. Harga makanan adalah mahal berbanding dengan tempat asal saya di Kedah, di Citra. Okay, berbeza. So dia telah memerhatikan perkara ini sebab as I said earlier, he travelled to many countries, Algeria, Spanyol, North Africa. Okay, so dia dah melihat perkara ini. That's why dia boleh tulis. Kalau orang yang tak travel, dia tak akan nampak perkara ini kan. Jadi, and then Ibnu Khaldun was actually an advocate of free market. Okay, dia seorang, kita kata, orang yang menyokong pasaran bebas tanpa campur tangan kerajaan. Sebenarnya kapitalisme ni, dia originates daripada Islamic economic thinking sebenarnya. Even sebelum Ibnu Khaldun lagi sudah wujud, kita kata, pandangan yang sangat bernas pada ketika zaman pemerintahan Umar Al-Khattab. Okay, khalifah kedua bagi empayar Islam. Empayar Islam pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab itu besar sebenarnya. Okay, dan sudah wujud aktiviti perdagangan, sudah wujud pasaran ketika itu. So bila orang komplain, bila orang ramai komplain harga barang naik. Okey, harga barang naik. Orang komplain dekat Khalifah Umar Khattab. Jadi dia kata dia tak boleh buat apa sebab harga itu ditentukan oleh pasaran. Okey, harga ditentukan oleh pasaran, dengan izin Allah dia naik. Tanpa campur tangan kerajaan, harga boleh naik. Walaupun kerajaan tidak menentukan harga ceiling ataupun harga lantai, yang mengubah harga satu barang itu, harga secara sebenarnya boleh naik mengikut keadaan tertentu. Dan dia kata kita tak boleh buat apa. We cannot do anything. I cannot interrupt. Dia tak boleh kacau harga itu. Kalau tak, dia akan melakukan perkara yang injustice to the market. See how brilliant he is. Maksud tidak ada rujukan macam kita. Kita ada Google, tak ada buku rujukan. Belum ada penulisan. Ya, sebab itu zaman awal selepas Nabi Muhammad. Okey, belum ada. Yang ada Al-Quran dan hadis. So dia berpandukan kepada Nabi Muhammad. Okey. So sudah ada legal source untuk harga ini. Bila kerajaan cuba mengawal harga, kita kena melihat kebajikan. Kita belajar dalam microeconomics, ada consumer surplus, ada producer surplus. Bila kita cuba alter the price, so salah satu pihak ini akan terjejas kebajikan dia.
Kalau kita harga naik, kerajaan cuba kawal. Turunkan harga, so siapa yang terjejas? Peniaga. So peniaga ni akan kurang motivasi ataupun insentif untuk berniaga dan melabur jika harga itu diganggu. So apa yang dikatakan kat sini, he oppose price fixing. Dia menentang, okey, menentang kerajaan menetapkan suatu harga, okey, kerana the farmers and the merchants themselves will no longer be able to trade. Diorang tak akan ada insentif untuk melabur, untuk menambahkan pengeluaran, which is what enables them to earn something and make their living. Ya, bila kita ganggu pasaran, salah satu kumpulan, ya, sama ada pembeli ataupun penjual akan terjejas kebajikan dia. So bila kita sebut tentang welfare, kita tidak boleh melihat dari aspek consumers sahaja. We need to look at the producers side as well. Sebab producers also is the great contributor to the economy, to the economic growth. Okay, kalau tiada mereka, tiadalah pengeluaran barang, tiadalah penawaran barang. Bila tiada penawaran barang, tiadalah pengambilan pekerja. Tak ada pengambilan pekerja, you tak ada income, so it's gonna be a doomsday market crash. Okay, so takes away all that, and then price fixing will also take away all incentives to put efforts among merchants and farmers, and this ruining the fiscal structure. Okay, and then so all of this dia akan bawa kepada cycle yang akan membawa kepada destruction of civilization. So this is the great lesson for us. This is a very great lesson for us economists, for the government, for politicians, yeah. So it's not simple sebenarnya. Bila berada di atas, kita nak mengawal harga, kita nak menetapkan satu harga barang, it's not easy. Kita kena mengambil kira kebajikan kedua-dua belah pihak. Okay. Kena melihat keadaan tertentu. And then we go to surplus, luxury and capital formation. Jadi surplus of products emerges with the progress of civilization. Lebihan pengeluaran itu akan berlaku dengan pembangunan ataupun kemajuan ekonomi tamadun tersebut, ya. And then so does capital formation and population growth. And then he said surplus comes back to the people as profit that they can accumulate. Yeah, increases prosperity, kemakmuran, improves well-being of the people dan meningkat kesejahteraan penduduk umumnya. When the city is organized, bila kata pentakwiran dan kota itu teratur, tersusun infrastrukturnya, the labour force increases and pays for the necessities is more than enough. Maksudnya, bila labour force increases, bayaran untuk labour itu kita kata lebih mencukupi apa yang sepatutnya. Bukan sekadar cukup makan macam yang berlaku pada labours pada zaman Industrial Revolution di Europe kan. Masa tu keadaan buruh pekerja sangat teruk. Ya, sangat teruk. They become poorer. Okay. But merchants are become richer and richer. Sebab tidak ada peranan kerajaan untuk menyeimbangkan kita kata income distribution itu. And it's more than enough. The surplus is spent on luxury. So bila sampai tahap ini, bila orang sudah ada pendapatan yang lebih daripada cukup, maksudnya dia bukan lagi B40, dia dah M40 sekarang ni, lebih ramai. M40 itu lebih ramai dari B40. Tapi apa yang berlaku pada keadaan ekonomi Malaysia sekarang ni, krisis telah melahirkan lebih ramai B40. Unfortunately, it happened to our country and in many countries in the world. It happens so. Krisis ini melahirkan lebih ramai golongan miskin. Ya, sebab ramai kehilangan kerja ketika pandemik, ketika MCO. Ya, so bila keadaan telah kembali, maksudnya orang ramai telah mencapai satu status kehidupan yang lebih baik, jadi lebihan mereka ini akan dibelanjakan untuk barang-barang mewah. Okay. So now we're going to look at the role of government
and the macroeconomic policy and macroeconomics in general. In brief discussion. So national income accounts and economic growth has also been discussed in the Muqaddimah, where he said income and expenditure balance each other in every city. So dia sudah memerhatikan bahawa pendapatan negara dan perbelanjaan negara itu tend to balance. Okay, seimbang. If the income is large, the expenditure is large, and vice versa. And if both income and expenditure are large, the inhabitants become more favorably situated. Okay, and the city grows. Inhabitants dan penduduk-penduduk di kota itu lebih meningkat dia punya keadaan, kesejahteraan, dan kota itu berkembanglah, lebih maju. So economic growth continues so long as there is an extra effort. Nampak tak? Extra effort by the laborers, by the merchants, which creates capital accumulation, and in turn combined with effort leads to more production and job creation in the cities. So dia nampak kat sini pertumbuhan ekonomi sebuah negara atau sebuah kota, sebuah empire itu bergantung kepada seberapa rajinnya pekerja dan merchants. Usaha-usaha untuk mengembangkan pengeluaran, usaha untuk meningkatkan taraf hidup keluarga dan sebagainya, itu akan menyumbang kepada economic growth in a broader level. And then he also looked at government fiscal, sebab bila kota itu dah maju, tamadun itu sudah berkembang pesat, ekonomi dia maju, and then kerajaan memerlukan fiskal yang baik lah, fiscal system yang baik. So Ibnu Khaldun ni dia memberi satu amaran lah, satu pesanan, the danger of lavish spending and increase in tax rates to support government spending. So kata government spending kena ada prudence juga, ada prudence dalam government spending. So kerajaan tidak boleh sewenang-wenang berbelanja hasil negara. Bila dia keeps increasing the spending, tak dapat tidak dia kena tingkatkan kadar cukai untuk menampung hasil dia, kan? Sebab hasil kerajaan yang utamanya adalah daripada tax revenue. So bila kerajaan lavish in spending, so dia akan terus ketagih untuk berbelanja ni. So dia akan meningkatkan tax rates. Bila meningkatnya tax rates, ini akan demotivate business. Bila business or enterprises are demotivated, mereka akan mengurangkan pelaburan dan mereka akan reduce workers to save costs. So ini akan menyebabkan pengurangan dalam pengeluaran dan seterusnya aggregate income negara lah. And then withdrawal of money from circulation through taxation. So dia melihat tax ini, percukaian ini sebenarnya kerajaan kita kata mengambil wang daripada edaran dalam ekonomi. Ataupun dalam bahasa yang mungkin you lebih faham adalah, contoh jika kerajaan tingkatkan kadar ke atas cukai pendapatan, so dia akan mengurangkan apa? Disposable income, pendapatan boleh guna. So you faham kan, bila pendapatan boleh guna itu berkurang dan dia akan mengurangkan penggunaan. Bila penggunaan berkurang, orang akan kurang berbelanja, orang berhati-hati berbelanja. So you know that in Malaysia, for example, kita punya MPC kita sangat tinggi, marginal propensity to consume is high. So bila orang kurang berbelanja, itu akan menguncupkan, akan demotivate business untuk kita kata dalam aktiviti pengeluaran mereka lah. Bila mereka mengurangkan pengeluaran barang, so mereka tidak boleh menggalakkan aktiviti pelaburan lagi, kan? They cannot venture into another investment. So ini semua akan kita kata rantaian of effect tu. Rantaian of effect, chain of effect itu akan depress the economy. Okay, dan capacity of the economy to generate a surplus.
Ini akan menyebabkan kepada recession dan sebagainya. Recession dan seumpamanya lah. So at the beginning of the dynasty, dia melihat, ini berdasarkan pemerhatian dia, taxation yields large revenues from small assessments. Okay. Pada permulaan ataupun fasa pertama tamadun itu, revenue, taxation, tax revenue itu tinggi. Tapi bukan sebab kadarnya tinggi. Okay. Bukan sebab kadarnya tinggi. Sebab berlakunya pengeluaran secara besar-besaran, berlaku pelaburan atau pengguna tenaga penuh. Ya. So, lagi banyak hasil untuk kerajaan. At the end of the dynasty, taxation yields small revenue, tapi daripada kadar yang tinggi. Kadar yang tinggi tapi hasil cukai tu kecil je. Sebab yang saya nyatakan pada poin inilah. Okay. Poin yang kedua ini sebab orang dah mula mengurangkan pengeluaran, mula mengucupkan perniagaan sebab tax tadi. Salah satu faktornya adalah tax rate tadi tu kan. This is why we had to have the tax program as well as the budget cuts. Because budget cuts, yes, would reduce government spending. So, kerajaan perlu berhemah dalam perbelanjaan mereka. Ini pesanan oleh Ibnu Khaldun ya, untuk fiscal policy. Okay, next. So here, the fathers of economics in history. So we've learned lots of, kita kata, a great deal of analysis or discussion on previous ideologies. Economic thoughts, economic ideologies in history daripada banyaknya tertumpu kepada, bukan banyak lah, yang daripada buku yang kita belajar itu Brew itu, daripada buku teks Brew itu semuanya merujuk kepada evolusi pemikiran ekonomi di kontinen, benua Eropah, di European continent. But the seeds ataupun benih kepada evolusi itu, saya sebut benih, benih kepada evolusi itu sebenarnya sudah dicampakkan oleh pemikir-pemikir ataupun sarjana daripada tamadun zaman kegemilangan Islam. Ibnu Al-Ghazali, dan hari ini kita tengok tentang Ibnu Khaldun, Abu Yusuf, ya. Mereka inilah telah mencampakkan benih-benih kepada yang mencetus, yang menyuburkan, yang menjadi pokok kepada cabang-cabang pemikiran ekonomi kepada tamadun yang datang selepas mereka. So ini kita belajar tentang Schumpeter punya Great Gap tu kan. So daripada buku Schumpeter, daripada Historical Analysis of Economic Thought tu kan. So apa kata Schumpeter? Daripada zaman Greek, tamadun Yunani tu, pemikiran daripada ahli falsafah Yunani, Socrates, Plato, Aristotle. Selepas zaman itu dikata berlaku jurang ataupun abad yang gelap. Tiada sebarang penulisan yang berkenaan dengan ekonomi. Okay? Tiada analisis ekonomi yang dihasilkan oleh manusia sepanjang tempoh 400-500 tahun tersebut. So sebenarnya dia saya tak tahu dah dia terlepas pandang ataupun mungkin sebabkan pemilihan beliau, dia overlook tamadun Islam, zaman kegemilangan Islam pada zaman Abbasiyah dan Umayyah itu. Masa itu sudah berlaku kata percambahan ilmu, percambahan ilmu yang sangat dahsyat, pengumpulan manuskrip-manuskrip, penterjemahan kita kata manuskrip Yunani daripada China, daripada tamadun India, juga Mesopotamia, Babylon, ya. Sudah diwujudkan satu rumah ataupun satu center untuk intellectual activity, House of Wisdom yang dibangunkan oleh Harun al-Rashid. Itu di mana sarjana-sarjana berkumpul, berbincang, menulis, mengkaji. Di situ telah berlaku penghasilan manuskrip-manuskrip yang hebat. So Schumpeter tidak melihat perkara ini, but later dia baca buku mukadimah ni, Schumpeter ini,
Okay, walaupun dia mengeluarkan satu hipotesis bahawa sepanjang tempoh tersebut sampailah skolastik punya zaman Thomas Aquinas itu, uh, barulah wujudnya penulisan tentang ekonomi kan. Dia ignore pemikiran daripada Ibnu Khaldun, daripada Al-Ghazali dan sebagainya. But later he acknowledged bila orang tanya tentang sumbangan sarjana Islam kepada pemikiran ekonomi barat. Then disebut begini personally I do not share such a view. For I still consider Adam Smith one of the great philosophers who has significantly contributed to the field of economics. Dia kata dia masih lagi favor, dia masih lagi anggap Adam Smith itu adalah bapa ekonomi. Great philosophers in history who has contributed significantly to the economic thought. Okay, so he eloquently presented these ideas in detail in excellent new form and style. Jadi Adam Smith ni mungkin dia dah menggunakan ilmu-ilmu yang sedia ada, tapi dia presented, dia punya analisis tu dalam form yang lebih baik, lebih sophisticated. Tapi dia acknowledge kat sini, nevertheless, by comparison, Ibnu Khaldun was far more original than Adam Smith. Dia kata Ibnu Khaldun ni memang inovatif, lagi kreatif, lagi original daripada Adam Smith. Sebab sebelum Ibnu Khaldun tidak ada penulisan yang sehebat Muqaddimah, in spite of the fact that the former had also restructured and built upon foundations laid down before him. Okay, apa mungkin dia kata Ibnu Khaldun mungkin ambil daripada sarjana-sarjana yang datang sebelum dia, seperti Al-Ghazali, mungkin daripada Abu Yusuf dan sebagainya. Okay, such as Plato, Ibnu Khaldun pun juga ada mengkaji falsafah daripada Plato, Socrates, Aristotle. Okay, analysis of money daripada Aristotle kan. Tahir Ibn al-Hussein, Fragment of Government's Role. Tahir ni seorang pemerintah juga pada zaman awal kegemilangan Islam. Still lah dia kata it was Ibnu Khaldun who founded the original ideas in numerous areas of economic thought. So dia mengaku dekat sini, walaupun even despite his kita kata great gap hypothesis itu, dia menafikan wujudnya pemikiran ataupun penulisan dalam ataupun manuskrip ekonomi yang berkait dengan ekonomi sepanjang 500 tahun tersebut, daripada Tamadun Yunani sampailah skolastik punya era. Tapi dia mengaku dekat sini Ibnu Khaldun lah the founder of original ideas in economic thought. So I want to give, kita kata, overdue credit lah kepada Ibnu Khaldun. He was actually the original father of economics. Yang kita belajar dalam buku teks itu, dialah yang mula-mula tanamkan benih itu, kemudian menjadi seedlings, anak pokok, dan kemudian dari pokok di mana cabang-cabang itu disuburkan oleh pemikir ekonomi yang datang selepas zaman beliau. Okay, so we know that we learn from his life that he experienced up and downs in the history. Dia banyak pengalaman, dia juga menjadi orang kerajaan, dia travel sana sini. So ini yang menjadi satu pemangkin, satu pemerhatian untuk yang dia dah buat itu menjadi satu material yang sangat bermakna yang membantu dia untuk menulis satu kajian sejarah yang sangat detail. Dan kajian sejarah itu bukan sekadar sejarah, dia juga mengkaji tentang ekonomi, sosiologi. So orang sosiologi pun claim juga Ibnu Khaldun ni sebagai bapa sosiologi, ilmu sosiologi dan bapa social science. So I think that's it for now. I hope there is something you earn from this discussion, insyaAllah. So comfort, I think the greatest lesson
uh, daripada Ibnu Khaldun punya story ini, walaupun kita tak dapat banyak tentang teori-teori dia, greatest life lesson lah to me is we have to get out of our comfort zone in order to produce something great. So with the end of that quote, I end this presentation.